I am back with my vlog. For today's video, ubani ko ninyo sa among simpleng family beach outing, puno sa katawa, bonding, lami nga pagkaon, o angay gid mahinimduman nga ma-cherish namo. Nagdesisyon mi nga moadto sa among pamilya nganhi diri duol sa among beach kay mag-unwind mi o mag-bonding pinaagi sa pag-adto sa dagat. So bisan kapoy sa biyahe, mas lawag gihapon ang excitement sa tanan. So kami ana nagsakay mi og panel nga nami diri sa loyo bisag init pero lingaw kaayo. So kani diri nga amoa nani shortcutanan padulong diri sa Liloan Beach. Shortcut na diha moagita ng tabla. Then lapos na dito sa Liloan. And naabot gid mi nganhi sa Wiggy's Beach Resort. Tuol ra kay ni sa amoa mga an hour maabot na ka. Nya, karon lang jud ko nakalugar og vlog ani niya pero sige na gimig balik-balik nganhi. So sa pag-abot namo na ay entrance. So naglinya mi nganha para makasulod. So kinahanglan man jud na mo linya ta para mo bayad. So bisag init ang panahon og taas, dili man kay taas ang linya, worth it ra gihapon tungod sa katahom sa lugar nga among naabtan. So nahalingaw kay mi nagkuan na mi diha nag sabot-sabot na naggalinya. Lingaw kay excited na kay mga bata nga naa mi diha. So makahupay gud sa paminaw. Labi na makakita taaning view sa dagat. Kay labi na karon sa atong panahon, init jud kaayo. So labi anay hangin, presko ang hangin, ug malinawon nga view. Murag makapawala sa kakapoy o problema. So syempre dili gid mawala ang selfie video nako sa ako ang kinugos. Ang video gyud ka na niya. Nalingaw na kaayo sila, nag-enjoy na ang tanan sa pagduwa sa bus, paglingaw-lingaw sa baybayon. Usahay gay kay simpleng butang mao gyud ang pinakalipay nato karon. Simple things makes us happy. So nagduwa na gina sila sa bus diha, nagbutang-butang, nagabon-tabon. So lipay gid kay na sila diha nag-enjoy. So kasunod na mong gibuhat ang pag-andam sa pagkaon alang sa tanan. Dili gyud kumpleto ang outing kung walay lami ang pagkaon nga sabay sa banding. So nagluto na sila ng isda, hotdog, napigid lutuon nilang hotdog, paypay jud maayo diha tarungan jud og paypay kay mga una ta. So nagpadayon gihapon ang among pag-enjoy pinaagi sa paglangoy-langoy, katawa og pag-spend nganhi sa dagat. Quality time sa pamilya. Alingaw kaayo sa gihapon, bas. Nangaon sila og pizza. Alingaw kaayo basta daghan. Lingaw kaayo ang mga bata basta daghan. Enjoy kaayo sila. Samtang ang uban nag-enjoy sa swimming, sila po diri nagtapukay. Nag-inom ni sila with matching pizza. Then nagsayaw-sayaw. Kaya nakainom naman, lingaw na jud kaayo ni sila aning tayma. Kana enjoy gyud. Human sa pag-swimming, panahon na sa ato ang pag-shower, ug panglimpyo sa balas ug alat, kanang parat bagikan sa dagat. So na akong anak nag-shower na. Kay padung na lagi manguli. So nangandam na. And mao na to sa dili madugay manguli nami, panahon na para sa pagpauli. Kinahanglan na gid mo uli kay hapon na. So, mo na siya. So, di gid kinahanglan ang bonggang plano para malipay. So, mao ra to. See you in my next vlog. Bye-bye!